Ay, danasoy, alang may kaawat ka na ako, talaga naman pekapangan cooking pipanganan ay ni. Makanano naman kasi, unlimited buffet soy, unlimited steak, unlimited lechon kawali soy. At kinghalagang 290 pesos mo soy, ingkarelang almusal, aldoldoy ang makabuklat. Estong pautuan ang pang-apunan naman, 700 pesos, istong weekdays, 1,000 naman, istong weekend soy. At talagang sulit na sulit ya ini soy, uling malyari kayo ping magpaluto, karelang seafoods, at magpanangnang naman, karelang marinated pork, ampong chicken. At syempre, atila mo naman kening, pa-unlimited buffet. At syempre, atila mo naman kening unlimited dessert soy, pelalong ice cream, atila mo naman. Inya naman na magpatawli, tara na. Kenny. Zipang Buffet Restaurant Soy! Kasalukuyan ng makatalakad king Skytech IT Park, Dau, Mabalacat City, Pampanga Soy. Para bang kanitang ayupin magkasakit, ibili ko niya mo pin-ing link na ning Google Map king caption. Istong miras na ayupin king Skytech Soy at suyapin iniking pinakagulot at maluwalas siya mo naman ing kanilang parking. Kalubkupin king kanilang pwesto soy, tambing nakupin may pakde, makanan naman kasi kabaragbag na mo naman lamesa ang pong bangko na makasadya na para kaya kayo. Panigurado, maging komportable mo naman in kaya yung pamamangan Kenny Soy, uling maka-aircon. At syempre, Soy, bumungad pin kaya kayo, din yung kabaragbag daping pamangan na makalapaglapin kin kaya yung harapan. Makanano naman kasi talaga namang unlimited buffet Kenny. Nyay tamupin, istong weekends, Biyernes, Sabado, Domingo, yamu masiserve. Inkarelang unlimited steak, ang pong unlimited lechon kawali soy. Pero kami gagana ka. Istong weekdays naman, 700 pesos ya soy. At chulangan ding seganaganang paborito mong pamangan na talaga namang maging paborito mula at maging balik-balikan mula soy. Pelalong sushi, ang pong sashimi soy ay talaga namang magpakasasak. Ay, gisangan mo nga nimburi mong gisanan soy at talagang alang mawat kaya ka. Estong ating minawat kaya ka soy ay taksya po matundun niya. At syempre, malyari ka mo naman magpabanda kining karelang paluto station. Malyari kang palutong seafoods o kaya naman panangnang pork, ampong, chicken soy. At malyari ka mo naman magpabandag kining unlimited buffet dapin soy ay taksya po kabaragbag pamangan na makasadya mo naman para kaya kayo. At ila mo naman kining pasalad. At syempre, at ila mo naman kining dessert ay taksya po kabaragbag. O syempre, ingmo mo ng pegawa ko Kenny Soy ay talaga namang megpaluto ko. At syempre, pelalong unlimited ramen at ila mo naman Kenny Soy. Paluto na ako mo naman ramen para baka nita tuloy-tuloy na mo naman ingka na akong pamamangan. At inlaping kining paluto soy para baka nita maging manyaman ingke ayong pamamangan at mapaling mapali. Oy tana po, penyubo na ing segana penyulup na pa yung kayang sabo. At in fairness, manyaman yapin ingkarelang ramen soy. Nung bisa na kayo man ating nasi ay taksya po, subukan niya mo naman ining karelang tuna. Oy tana po, penyubo na soy. Tutukin naman soy, talaga naman ekulapin pelampasan, dening karelang sushi, ang pong sashimi. Inya naman isadya mo na para king atsan mong bola. Yaman. O syempre, bilangan nyo soy, nung may kapilang kong subo, ay taksya po, uling unlimited pin Kenny. Talaga namang kingwa ko ng animburi kong kanan. At syempre, oy tana po, penyubo na, itaksya po, pang walo na yata ni soy. Ay, subong garapal, langot garapal de soy, inimal, oy tana po, sinawa yung bolang kabaragba. Tutukin naman, minta kupin kening paluto station da. At ikit kupin no pakanano dalapin linutog ing harap ko. Dening karelang seafoods. Oy nina, syempre, takmantana la soy. Ing tutunan niyan, lawin nyo naman din karelang tahong, talagang mga tabalasoy, pelalong paro, ako na lang mo naman pelampasan, at syempre, atin niya mo naman pusi yan soy, malyari ka mo naman magpaluto, adyang nanong klaseng luto na rin seafood soy,
Kaya rin na pinita, migbanda na ako na naman pasibayo king kanilang paluto station, uling malyari kayo mo naman magpanang nanang so. Habang nanang dalapin din ka na akong panang ng soy, migbanda na ako naman kining unlimited steak da. Kinuha ko na nga imburi kong kanansoy at syempre pelalong lechon kawali. Kinangwa na ako mo naman makasangkap ng aslam. Oy tana po, subusoy, inimal. At in fairness, in karelang steak, manyaman at malambot ya. Pelalo pa, in karelang lechon kawali soy, maglugutok yapin, king lutong itang karelang balat. At syempre, manyaman yaping isabe ini. King manyaman. At syempre, sigang salmon. Ay, taksya po talaga naman penyubo ko nga. At oy nina, may luto nyapin. In kanaong penang ng soy, subong garapal. Ini mas solid. Talaga namang unlimited Kenny Soy. Inya naman nano pang paninayan nyo. Munta na kayo, Kenny. O, saguli mo, Soy. Etapa yari. Uling magpabandata naman. Kening karelang unlimited buffet. Ay, taksya po. Lawen nyo naman ni kanaong kingwa. Talaga namang kabaragbag. Tikman kupin, Ken Soy. Itang karelang manok. At syempre, itang karelang lengguang babi. Ay, the best sa soy. Inya naman, penyubo ko niya naman ininaalampat na. Oy, tana po, inimal, the best. Inyang mayari na akong mga soy, kinangwa na ako mo naman karelang pagmayumo. Syempre, yung karelang prutas, ampon karelang ice cream. Inya naman, ano bang pananayin nyo soy? Munta na kayo kiling zipang, kiniyamong Mabalacat City, Pampanga soy. Para na makikaragdagan na kutang, ampong impormasyon, bisitahan at i-message lamog yung karelang Facebook page soy. I-follow at i-like yun na lang naman para bang kanita, lagi king updated king karelang unlimited buffet.